is Oyake. You can call me Aya and welcome to my little kitchen. And for today, we're gonna make a fruit salad. This is all we need. First is fruit cocktail. Next is condensed milk and cream and nata de coco. And we're gonna open this fruit cocktail and the condensed milk and the creamer, and don't forget the nata de coco. Ato ni isaan ang fruit cocktail o ang nata de coco. Make sure ang wala ay sabaw. Iyabo na to kung ano sabaw. Pagkahuman, itang nasaglain. Kapit na mahurot, guys. At yung dalion, ang masayutag human. Damay na lang kayo. Naon na to isik-shake. Ang mawagtang. Ang tubig. Lami kayo na. Ang fruit salad. Ay, hapit na din maubos ang ating fruit cocktail. Mix na to. Napay natadi coco atong iyabo delay na sad. Make sure wala mang sabaw. Iyabo na to kay gamay na kayo. Gamay butang sa basurahan. Kahuman, iyabo na sad. Napasay coco. Next, mix lang natin. Mix lang. Mix lang natin.
Kung sa man inyong katag-ison, ibutangan ninyo. Next, again, it's creamer again. Creamer again. Creamer. Next, this is condensed milk. Konti lang yung ilalagay natin kasi ang tamis. Next, ito na pa yung creamer. Tapos, imimix na naman natin. Mix. 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 And mix. Mix. Mix lang natin, guys. Mix lang natin. Pwede sad na to, butangan og cheese or cherry or jelly. Bisag unsa nga fruits na inyo ganahan. Okay lang natin. So, tikman na natin. Kunti naman. Meron pang kain. Wow! Guys, natin dito sa Tupperware. Ganun lang natin. Actually, I think this is all done. Put again this Tupperware. This for Tupperware. Let's do Tupperware last. Last Tupperware is here. Carefully. Ngayon na ito ang dili mga yabo. Malapit na tayong matapos. Malapit na maubos. Malapit na maubos. Lagay mo na rin. Malapit na talaga maubos. Gabi-gabi na dito. Kaya magmadali tayo. Hinihinay lang natin. Okay. Tapos na. So, ano yung trapuhan ang kilid-kilid ng pagpapilyo? Trapuhan ang kilid-kilid aron dili
mag-kuan. Isod na to sa ref. Kilid. Aron dili basa. Okay. Wow! Pagkatapos, tatakpan na natin yung mga salad. Tatakpan na natin. Tag isa-isa lang. Ganyan. Ganyan. Guys, we're done. Pwede na natin ilagay sa wrap. Wow! Please like and share to my first vlog and don't forget to subscribe.